阿弥陀佛，嗨，大家好，我是阿弥，欢迎和我一起轻松的听到吧。Salam sehat, salam bahagia semuanya. Hai, apa kabar? Saya Ami. Hari ini saya akan berbagi cerita dari buku Master Lu Xun. Judulnya Hantu dengan Kebencian. Ini video bagian keduanya, sambungan dari video yang kemarin ya. Sorry ya, baru buat videonya. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia dulu, nanti saya baru terjemahkan ke bahasa Hakka ya. Hello, chị Ca Hồng Ami. Vì những ngày còn xí chút này su Lu siêu hẹn ngày quỷ Kết thì nghe video lah sambungan kayak punya deh. Tôi ngira dia yang co. Ngajan tuh aja nih, kan ada kayak sih dah. Saya berkata, Anda harus melepaskan kebencian Anda saat ini. Karena semua rasa benci ada seperti mimpi dan ilusi. Semua cinta bagaikan gelembung dan bayangan. Kehidupan manusia juga seperti embun dan kilat. Jika seseorang meninggalkan semua kebencian, inilah yang disebut dengan kebebasan. Roh wanita itu mulai berbicara dari dalam lampu. Master, tolonglah saya. Saya berkata, Anda harus menolong diri Anda sendiri dengan cara melepaskan kebencian Anda. Kami terikat bersama. Siapakah yang mengikat Anda? The Mysterious Lady of the Nine Heaven. Berarti wanita misterius dari surga 9. Bagaimana bisa The Mysterious Lady of the Nine Heaven mengikat Anda? Roh wanita itu menjawab, kami telah membuat sumpah yang kuat di kuil The Mysterious Lady of the Nine Heaven, bahwa kami akan hidup dan mati berdua selamanya. Kami diikat olehnya dengan benang merah. Saya sekarang terikat pada tubuhnya dan saya tidak dapat bebas meskipun saya mencobanya. Oleh karena itu saya meminta bantuan Anda. Saya cukup terkejut. Ini adalah karma yang dibuat oleh diri sendiri dan tidak dapat tertolong. Saya bertanya pada Chiang Chung, apakah hal ini benar? Chiang Chung berpikir sejenak dan teringat bahwa hal ini memang benar. Pada waktu itu mereka berdua sedang dimabuk cinta. Ada sebuah kuil The Mysterious Lady of the Nine Heaven yang terletak di atas gunung di tengah-tengah Taiwan. Mereka berdua berlutut di hadapan altar dewa. Tiap orang memegang 3 batang dupa dan bersumpah sungguh-sungguh. Kami bersedia menjadi suami istri dari generasi ke generasi tanpa akhir. Cinta di antara kami berdua tidak akan berubah. Mysterious Lady of the Nine Heaven, tolong jadilah saksi kami. Mereka berdua kemudian menyatakan sumpah kami tidak palsu, dan The Mysterious Lady of the Nine Heaven adalah saksi kami. Hal ini sungguh tak terduga. Bagaimanapun juga sumpah ini bukanlah sumpah bohongan. The Mysterious Lady of the Nine Heaven benar-benar mengikat mereka berdua dengan benang merah. Kini saya harus menasihati masyarakat di dunia fana bahwa seseorang janganlah dengan begitu mudah mengucapkan sebuah sumpah. Ia harus terlebih dahulu berpikir akan akibatnya sebelum mengucapkan sebuah sumpah. Karena semua sumpah selalu dijaga oleh dewa sumpah. Dalam aliran esoterik Buddhis juga terdapat dewa sumpah. Janganlah berpikir bahwa membuat sumpah tidak ada artinya seperti memakan kubis.
Pada kenyataannya, jika seseorang membuat sumpah, dewa sumpah secara tidak terlihat mulai melakukan pengamatan. Jika seseorang melanggarnya, maka secara gaib orang itu akan terkena hukuman. Jika orang lain menghadapi masalah seperti ini, maka pastilah tidak dapat terselesaikan. Untungnya saya ada teman baik dari Mysterious Lady of the Non-Heaven. Siapakah The Mysterious Lady of the Non-Heaven ini? Dewi ini adalah pelayan dari Mahadewi Yaoshi. Ia merupakan guru dari Yellow Emperor pada masa lampau. Saat Yellow Emperor berperang melawan pemberontak Chiyo, The Mysterious Lady of the Non-Heaven turun dan memberkati Yellow Emperor dengan tentara militer yang dilengkapi dengan perisai dan pedang. Ia membuatkan sebuah genderang yang terbuat dari kulit sapi dengan 80 sisi yang dipakai oleh Yellow Emperor untuk mengalahkan Chiyo. Selama musim semi dan gugur, The Mysterious Lady of Non-Heaven menjelma menjadi Jet Lady of Nansan. Ia membantu negara bagian Yi mengirim ekspedisi hukuman melawan negara bagian Wu dan mengajarkan pasukannya agar diperkuat dengan 6.000 tentara yang sangat tangguh. Setelah itu ia pergi tanpa tanda perpisahan dan terbang di udara. Di Gunung Nansan, Raja negara bagian Yi membangun sebuah kuil dewi untuk mengenangnya. Kuil dewi ini merupakan kuil The Mysterious Lady of the Non-Heaven. Mysterious Lady of the Non-Heaven mempunyai seorang murid bernama Pai Yun Tong Chun. Orang ini menerima semua metode dharma dari Mysterious Lady dan kemudian dapat terangkat ke langit untuk bertanggung jawab atas buku-buku tas milik The Mysterious Lady of the Non-Heaven. The Mysterious Lady of the Non-Heaven melambangkan perwakilan dari tradisi ajaran Tao yang juga mempunyai satu garis sisilah. Saya mempunyai cap tanda Dharma dari The Original Ultimate True Dharma. Karena hubungan inilah saya bertemu dengan The Mysterious Lady of the Non-Heaven. The Mysterious Lady of the Non-Heaven berkata, biasanya akan sangat sulit untuk melepaskan ikatan benang merah antara sepasang orang. Tapi kini karena permintaan Anda, apa yang dapat saya katakan? Ikatan tersebut akan putus jika Anda menggunakan hu pemutus untuk memotongnya. Hu pemutus itu merupakan salah satu metode asli dari ajaran Tao. Saya menggunakan hu pemutus itu dan menyelamatkan Chiang Chung dari penderitaannya dan juga menyeberangkan hantu yang penuh kebencian yang melekat pada tubuhnya. Saya mengirimnya ke 6 alam reinkarnasi. The Mysterious Lady of the Non-Heaven meninggalkan pesan pada masyarakat di dunia awam mengenai penahan diri dari perjinahan. Ketika Anda mengambil keuntungan dari istri atau anak-anak gadis orang lain, Anda harus berpikir dalam hati, bagaimana jika istri atau anak gadis saya dimanfaatkan oleh pria lain, bermain dan tertawa di tempat tidur, berbicara dan penuh gairah dan cabul, terlibat dalam kenikmatan jasmani. Jika saya menyaksikan situasi ini, saya akan sangat menderita dan saya akan dipenuhi dengan api kemarahan begitu geramnya sehingga saya akan berusaha membunuh pria itu seketika. Pada saat itu, siapa yang dapat memikul penghinaan itu? Selanjutnya Anda harus memikirkan akibat karena mengambil keuntungan dari istri dan anak gadis atau anak gadis orang lain. Bagi yang kuat dapat melanjutkan hidupnya, bagi yang lemah hidupnya akan menjalani dengan penuh kebencian. Keluarganya tidak ada dapat mengerti dan menjadi malu. Suami istri akan mengakhiri hubungan mereka dan bertanggung jawab hingga sisa hidup mereka. Akan lebih parah lagi jika lagi melibatkan bahaya kematian karena hidup seseorang tidak akan stabil. Seseorang mungkin akan bersekongkol untuk membalas dendam atau menderita luka dan sakit. Hal ini dapat melibatkan suami, anak laki atau cucu laki-laki, serta reputasi seseorang akan hancur. Manusia dilahirkan di antara langit dan bumi dan diberkati dengan energi yang menguntungkan dari ilmu elemen emas. Dari 5 elemen, emas, kayu, air, api, dan tanah, serta bangga dan kebajikan dan keteguhan hati yang dimilikinya. Hubungan antara suami istri termasuk dalam kodrat alam dan merupakan norma kemanusiaan. Jika seseorang melampaui batas etika dan melanggar moralitas, berarti ia sama dengan binatang. Bahkan burung merpati sui tidak berhubungan dengan yang lainnya jika mereka telah mempunyai pasangan, dan angsa liar yang setia akan tetap mengambil sendiri daripada bergabung dalam kelompoknya.
Ia menunjukkan bahwa manusia tidak dipantas disebut sebagai manusia jika mereka lebih rendah dari burung dan lebih buas dari binatang lain. Jadi seseorang harus dapat menahan diri dari hasrat seksual, terutama bagi para pelatih diri. Harus menahan diri dari pemuasan hasrat seksual. Kesimpulannya, pikiran seksual muncul karena terlalu gemar akan kenikmatan jasmani. Jika seseorang ingin melenyapkan akar dari hasrat seksual, pertama-tama harus mematuhi sila penahanan diri dari kegemaran akan kenikmatan jasmani. Jika seseorang gemar akan kenikmatan jasmani ini, berarti maka ia juga gemar akan kenikmatan seksual, dan perbuatannya tidak akan ada yang benar. Jika seseorang tidak dapat mengontrol diri dan tertarik pada wanita yang lemah lembut dan berpenampilan menawan, maka pasti akan dikontrol wanita itu. Jika hal itu terjadi, bahkan istri, kekasih, anak laki dan perempuannya tidak akan dapat mencegahnya untuk semakin tersesat. Ia akan melakukan tindakan asusila, kehidupan keluarga akan ditutupi kegelapan. Jika seorang pria gemar akan kenikmatan seksual, anak dan cucunya akan mati muda, keturunannya akan miskin. Pada saat itu langit, bumi, hantu, dan roh berada di atas manusia. Mata dewa mengawasi manusia dan teliti setajam kilat. Saat langit marah dan manusia pun marah, maka ia pun akan mengalami pembalasan. Malapetaka dan kemalangan akan muncul satu demi satu. Ketika hal ini terjadi, bagaimana mungkin seseorang tidak akan kecewa? Seseorang mengambil resiko membiarkan hidupnya berada di bawah pedang tajam dan dipenggal kepalanya menjadi berkeping-keping ketika berada di tempat tidur, bahkan sebelum mimpinya berakhir. Akhir sudah datang menjelang. Seseorang harus menyadari bahwa semua kematian dan pertumpahan darah disebabkan kesalahan karena terlalu gemar akan kecantikan. Wanita cantik sebenarnya adalah seekor harimau yang bermakeup, yang bahkan tidak memuntahkan tulang-tulangnya setelah menelan pria. Bagaimana mungkin orang tidak mempercayai kebenaran ini? Bagaimana orang mungkin tidak mempercayai kebenaran ini? Saya membaca artikel mengenai penahanan diri dari tingkatan asusila ini dan membuat hati saya waspada. Yang lebih penting bagi saya, berharap semua orang mempunyai hati yang waspada. Jadi sekian dulu cerita dengan hantu dengan kebencian ini ya. Di sini si Chun juga mengajarkan kita untuk, cerita ini mengajarkan kita untuk tetap waspada. Kita jangan tersesat oleh hasrat seksual. Kita harus bisa mengontrol diri. Jangan terlena dengan kecantikan wanita yang akan membawa bencana, yang akan menghancurkan kehidupan keluarga kita. Dan dari cerita ini, kita semua harus hati-hati. Jangan asal-asalan membuat sumpah. Karena setiap kali membuat sumpah, pasti ada dewa sumpah yang mencatatnya dan yang mengawasinya. Apabila kita melanggarnya, akan mendapatkan pembalasan dan akan mendapatkan bencana. Jadi harus hati-hati ya. Jangan melakukan sumpah, apalagi di depan dewa gitu. Jadi sekian dulu ya cerita hari ini. Sekarang saya akan terjemahkan dalam bahasa Hakka. Mohon maaf ya karena suaranya, karena tenggorokan saya lagi kering. Hantu dengan kebencian video kedua. Jadi yang có cái thì nhị sẽ phải siêu hẹn quỷ. Si Chun còn hàng cái trang trung á nhẹ tiếng hết biết siêu hẹn. Nhưng vì siêu hẹn á sama siêu hẹn á nó siêu bật mọi người, nó siêu sama ở trên nó bayang có mấy không? Sama ở trên nó thầu mọi người, nó xào bún phô nhưng bayang cái này nhá. Nhìn sân cho lâu
梦路啊样，佛山入啊样，像人家sama hal piang het siêu hình á, tetap nhìn về chỉ tiêu. Jadi còn sao các mày chạy linh phun á được chụp lại, cái nào để chụp lại còn, chỉ phụ kiểu này không? Thế cho nên còn nhẹ kiểu như tan xa, thế như tan xa hợp piang như tan xa siêu hình, các quỷ đồ còn ngay đồng xa tìm thọ đến. Thế cho nên ta thôi như thếว่ากี่còn heli khai Mysterious Lady of Non-Heaven, berarti heli khai kiều nhân đó, nó là kiều nhân đó nè. Jadi yang mana lihat kiều nhân này rồi thôi nhỉ, các quỷ ma đồ còn ngay tao lượng xa đi khai xin mèo à đi kiều nhân hay xin mèo à đi xung ba ngay lượng xa sang cả si bởi cho hạ dụng kiều. Jadi ngay lượng xa pun gitu fungsi. Jadi ngay tetap thô hi liệt lại trái bù xin nào ngay hiểu chỉ chứ dia pengen yang mana chỉ dong hiểu được. Jadi ngay chế hàm si chân tao lòng kiều này đâu. Si chân học được. Berarti liên như hệ tan xa cho loại dính có ngay nhiều kiểu. Jadi si chân là một trang chân dữ dàng, trang chân là xiong ha, yang xiong là hệ cái hạ ghi động xa pun ở trên nhiều ảnh hưởng. Jadi như khai thấy ban săn bàn tùng o này săn tặng có bàn tùng o thấy ban là cái xin nhiều kiểu nhau này nó kiểu nhau này xin nhiều. Jadi ghi động xa cái khủy há lời xin nhiều tuổi khủy há lời kia sắm kia hiếm có chính trong sum ba. Còn ghi động xa bởi dùng kiểu cho lượng công phó dịch thời cho lượng công phó một cái mũi ghi động xa ở trên bởi tiền phá hàm nét kiểu nhân xin là cho cái sạc si ghi động xa còn là ngay tơ sum ba này cái hy vọng kiểu nhân xin cho cái sạc si. Jadi mau siapa tidak, dia sumpah ni pian ni sumpah, kiểu nhau langsung dùng thao ghi lượng xa, thao phong xiên. Jadi si cuma còn người ta đi samadhi sẽ cái sống đi, chỉ chắc như một tổ lần chơi sumpah, nhưng mà cho sumpah ấy sống cái kết quả như thế này, sống cái hiệu quả như thế này. Nhưng mà sama sumpah là, yêu bên xin xin thao anh sumpah thao hi rồi. Nhưng ta mò xiang đó trong nha bong phút để đồ kêu à đồ du xin xiên như phút phò sát tali để sum bài đó. Nhưng ta mò xiang đó sum ba hay mò dùng cái sáng sẻ chín trái sáng sẻ đâu sẽ chăng trời sum ba si nhà chó ý sẽ du tali sum bài xin xiên nha con này trong nhà mò chó tao như tetap bikin flat trong phát ra kiểu nó là sự kiện tetap muốn học kiểu đó. Tapi họ đồng si chân này cả lẽ floor kiểu nhau này xin nha hay họ cao quan. Như thế kiểu nhau xin này sao nè? Kiểu nhau xin thế yêu chi chính mùi bại anh, yêu chi chính mùi thu tiền nhau nó nè. Như thế bong này cái bong này sifu Yellow Emperor. Đây là kiểu những cái代表thổ ấy cả thổ yếu cả nặng rồi cả ajaran tao yếu cả nặng rồi. Jadi si chân nội du lịch khai chính trong này khai pháp à ultimate tu dharma à. Jadi chế là những xịt ở liệt kiểu nhau để cho họ cao ăn. Jadi là kiểu nhau xin còn xì xịt là ở tiếng này cái kia là phong tiền mình thì ăn này sự情
tapi hamo hay si chun thọ là kêu cái cải kêu đó jadi cái hình jadi đó kêu nhân sinh chân còn á vì khai phun sọ lẽ hiểu thân hình asa si chun còn cái gì khai chăm thân này phù theo hiểu hiểu vậy đi khai phù là hệ giá son thỏi phong phật nè vậy đi si chun được còn dùng đi khai phù à chăm thân này nha phun xiên rồi mới kêu là trang trung bởi thông khổแล้วbởi bữa nay quỷ mà nhầm đóแล้วcó lẽ quỷ xíu hệ này quỷ ra họ lý khai là bù xin nào si chun dùng cái hệ chút xe phân chút xe cái giờ đi đã kiểu nhau người xin xin nga liều ha cả kỳ boy ra pun nhìn đâu trong như tao à trong như tao xoay nhà lò phò tao xoay những cái mồi như tao xin có tuổi xin xiang hay chiang chỗ ba hay trong như tán sai lò phò tao như tán sai mồi pun phải trả lại trái xoay mình cho cái cào xíu xíu còn chi choi boy à cái xoay đó phát sinh con hệ như cho bài thông khổ một nè như cho bài kết xem bài phát ảnh mà bài xong bài sắp kẹt lại trái một giờ đi cái gì xí ra như tao chết một chỗ đã sang sẽ ơi sống cái hậu cổ để đi cho nhìn nè một là cả nhà lò phò à tao xoay nhìn cái mồi chạy một chỗ đã phải sang sẽ cái còn á nhìn nha chút xe là hệ thiên gạt thì yêu pun gì lít à đã li khai lít kim sủ suy phò này lượng cung phò là hệ ả lắm chú trang này phun dinh nhỉ vậy đi trong nhìn sau có là lượng cung phò là phun gì mà đi đường chặt như là trong những câu liệu như nào cũng có cái cầu phun ngoài chỉ nào một cái sự linh cùi gì trong trò nhà sáng xe căn và tí ra nhì lâu cả kim chiều dịp trọng nào một phân biệt tay ở kim chiều nhưng mấy kim chiều anh một trò nhà sáng xe để đi trò như này anh mày nè anh không chỉ anh hiểu xin à bà yêu siêu thổi cái còn nha như này nó xì heo xì mấy chút ra như vậy đó thẹt pun nha cái này mà tan jasmani yang mana thẹt pun nha mian hiung mèo jadi chọn như này mít hạt nha heo xì nha tùy theo gan ở heo này ha hi một pun nha sang sẽ mi đó chọn chọn những nhỏ này ha thì tiêm con xong vì tao dù sửa mày chay chia này mày chay ta tập gì vậy bữa nay mày chay khủng chỉ cho nó sang xe phát sinh vô luận cái lọ phò nhà họ cái chuyện nhà họ cái lại cái mày à nhỏ tổng kiểu gì đó nhưng mình sẽ cái gì nhưng bởi vì bữa nay mày chay mì rồi ta tập như vậy cạo cái chỗ đã phải sang sẽ linh của có cái bộ khai phổ suy hết rồi chọn trả lại chơi à tem bảy theo cả nhìn cái chỉ xuân ta tập ăn chỗ gì hiểu sang gì cái chỉ xuân bảy kêu nhưng 10cái hạ thiên cả thì quỷ cảสามารถ liên phun theo nhìn tặng coi สามารถ liên phun à สามารถ sinh鲜 con đến trong này như nào ya thiên gạt thì bật ắt nhưng nhà bật ắt jadi kita tetap baik bổ siêu yêu bổ gì nữa sama suy agency gạt cháy nằm bởi vì chả chút đều jadi nhìn là si giờ cái mà nhà rồi si có bây giờ cái tịch mình trong tặng có ai phân thì nhìn ai tia sama trái nằm sama bị mất xì hay để bắt sinh xì để sang sẽ ra nhưng bị khai xa là
thật phân phân chiang xin mi đó chỉ chặt chiang này mọi trái xì sẽ lâu chặt yếu tạ bà này lỗ phù trong cái thân lại trái lỗ thì cái thân lại trái đó sắm bé cột này một về chút lại giờ đi cá trò như nè một phân chiang mọi trái mì đó cho lại trái nào thì tí sợ nhá lỗ phò là câu liệu như một khoảng ngày bên chiang mọi trái yếu cạn gì những phân cái mì đó một sợ đến cũ giờ đi cho theo khung chi nhá hiểu xí mò mẹ thành nhá cá thìn phổ suy cả sang sẻ giờ đi xí chân hầm nhá sắm ai xíu xin rồi khai này hiểu xí này xí mà xí chân này nhá câu thổi thế nhầm nữa nếu còn mà cái sang sẻ mà trái nặng thế hiểu xí rồi cho chả nhá ăn trùng giờ cũng chỉ hiểu xí giờ đi sebelum cho đã sang sẻ sỏi nhẹ lọ bỏ đó sỏi nhẹ mồi nhầm gan nhẹ xỉu cả lòng nhẹ mồi pun gak sỏi nhầm cả lòng nhẹ lọ bỏ pun gak sỏi nhầm như vậy kịp tim mà vậy siêu hẳn mà vậy sampai sekan lại chay mà jadi như vậy cho những sang sẻ có lẽ cho những mồi chín say sum pa nhưng mới ăn buổi hầm sum pa jadi câu thổ sẽ tẹo đi đâu hy vọng sẽ các thằng sẽ 阿弥陀佛。